jeni fiure wirila kubena muso ya de sanuya. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammadin wa sallim. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nawo dim suno ka kalande mbanambari Safiatou Maiga. Amete fe ona lajeba bela jelifu. Uko fami fuli kene kene katanga shuku bama. Anga kudua anda juru mine baka kataka Islamia dine chenjenega. Ni son excellence Sayyidina Sheikh Umar Sidi Coulibaly El Farouk Ayatollah Fidin ama fuka wale nyumando dante fuli mina. Fo ya fo bako juru na neda makono neda koro. Uko famba ka dimba bela jeli kene kene ni fuli dan fuiti fuli mina. Uko fe na fo bela jeli ba kala machuga mina ama lo dona ka fuku ni ayi anga spécial anniversaire kenedika. No ikmaling Islamia jeune fuka biru sigi santam durunai ala sona mambo kenedika. Ni ala ka jey ni ala le 19 février irana ni ala sonama Centre international de conférence de Bamako communément appelé CICB ni ala ka jey an bela jeli me ñogon soro eno ni ala sonama ni do itina ke bashie min nambe dese o kum konna nga invité chama biano ka damne depuis nga présenti bala no ikmadim Islamia jeune fu bela jeli nga présenti fu ka ta blaga dangana o kuma la ka ko kuma dini mawdu nyaati na blada grindala ami boko kuma sigumo boko to ko mu jamu fo ayela ina fa kan tukamna malmatu assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ami folo ka tangina la fa kan si ka bo iblisa danga totoroma ama sinsini dalba ma to barka mai ami soli dalula so kaira maka Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam ami soli aka ami soli abonauka ami soli islam imam bela jelinka ami foli kere kere kanyeshi anga sababu nyuma yerema an kanda bagana blasira bagala subhanahu wa ta'ala kasira tige jelinka no ye Sayyidina Sheikh Umar Sidi Coulibaly El Farouk amba foka wale imando dan foiti foli mina anaka dimba sanuma ambu bela jelen fo dan foiti foli mina okuma ne awdemso ani aw balmamso nawka kalande ne Madame Coulibaly Bintou Sidibé numéro 1 ni alaka jeng aywa Madame Coulibaly Bintou Sidibé numéro 1 ama fuka wale nyumano dante foli na no madame yaay okuma na antena blada giringala anga vice présidente fene bambulu ko no ni alaka jamna kuma sigali fene ma abe boka to na jamu fo ayena. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin ami foloka ala fuka barkada dante foli mina la misona kan shijo kani émission ikene fene makono ni Madame Coulibaly Fatouma Traoré kabo kalabankura ikman islamia comité konnana jeune fou ka vice présidente oyene ya rakaje inshallah. Alhamdulillah amanga président bella jeli fo dante foli mina ama fuena kugu bisimla anga spécial anniversaire kenega okuma natina blada giringala kuma nga présidente bare bambulu ikma din jeune fille bella jeli ka damle maliko na fu maliko ko bella jeli nga nyamo baridu okuma na mina kuma sigama anga présidente ba comme ala sona ma manga spécial anniversaire kenedika ni ala ka jamina question mi poser kuna ori abuka anniversaire ni refete kunjumani kama la yini jumere ribe aw bulu kanyeshi ni anniversaire ni na malla okuma na kuma bibulu. Alhamdulillah. Ambi ambal mam sofo ka wala imando da foiti foli mina ujarani ina fo yenyi ni ngali mike ana sisan ambi ala refo ka ala barkada ko sebe la ini mimbe ambulo anniversaire in fetilla ka damne asan folo la fo kana se nyine ma san tanduru nay o wakata nyine na fo kata se an yere bela jelen tununi makabo dugu kolo kan al munu mina an ko fo kata se jere wulilima la ini kelen pede be anniversaire in fetilla molbatu o la ini de ka ala fo ka ala barkada sabula ala sona ma ka an son kuna diala ka an ke limaniya joyi ka an kerengere ka fara an fara anyunka sabula ni limaniya soro o yi farale ala taala nyunka o kuma ala an farale mke anyunka o san an groupe sigle ka fara nyogo nga an kelen limaniya soro ka ala dana ya soro o kuma anya nyini sisan an yere bina ala fo ka ala barkada ka dondo ta o doin kerengere ala fo ani ala barkada koso o de kera an anniversaire yere a ka damne o de kera hakilina kun follow wi o kuma nga fo ka damne an na fo ka ta un ba walma fo ka ta je wuli o kuma hakilina min do nganya tabaga follow atara olu feni ni nganya inde ye
o kuma na o de bi continuer fo ka taa se dugukolo melekeli ma wa fɛnɛ an kelen ka ala ka diinɛ tiɲɛ sira in minɛ tuguni ka sabati a ka disa biri walimatu kuma caman fɔra ko caman kɛra danbere caman bɔra ɲɛkunu caman bɔra mais o ma anw segi an kɔ an ka sabati disa birili kan k'a sɔrɔ fɛn bɛɛ b'a la ka fɔ an ka sabati ala ko tiɲɛ jɛlen kan k'a sɔrɔ ko bɛɛ b'a la ka kɛ an na mun b'a to an bɛ se k'a sira bila walimatu ala de bɛ an laminɛ k'an sabatilen to sira in kan o kuma an bɛ ala fo ka ala barikada o kuma ni ala ka jɛ in ala fo ni ala barikada o de y'a to an ye anniversaire ko in sigi sen kan ni ala ka jɛ ayiwa alhamdulilayi an b'an ka présidente ba fo ka wale ɲuman dante foli min na o kuma na bɛɛ lajɛlen bɔra ka kumakan sanuman ninnu mɛn a y'a fɔ cogoya min na a tɛ tɛmɛ o kan o kuma na n b'a dɔn kɔni bi kɔfɛ mɔgɔ si tɛna ɲininkali kɛ tuguni kun jumɛn kama an jeune fo ka anniversaire fêter n'a fɔ ka kan cogoya min na o kuma na ni ala sɔnna ma an tɛna bila dagirinda la an ka présidente ba wɛrɛ b'an bolo n'o y'an ka vice présidente ni ala ka jɛ ye ɲininkali min b'an bolo an bɛna jɛ k'o fɛnɛ fɔ ale ɲɛna n'a fɔ ka kan cogoya min na o kuma na alhamdulilayi madame kulubali an bɛna kuma min sigi e ma o de ye an ka présidente bɔra ka fɔ cogoya min na sisan a tɛ tɛmɛ o kan o kuma na an bɛna kuma min sigi e ma o de ye jeune fiya yɛrɛ nafa jumɛn de bɛ jeune fiya la aw yɛrɛ bolo i n'a fɔ ka kan cogoya min na o kuma na kuma b'i bolo alhamdulilahi rabil alamin ayiwa n balimamuso ni ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ ni i ye ne ɲininka jeune fiya nafa la k'a fɔ jeune fiya ye nafa min lase anw ma o kuma ka nɔgɔn kojugu sabula ne yɛrɛ ye jeune fiye wa n donna a ko kɔnɔna na n ye mun ye a la n yɛrɛ bɛ o dɔn n'i y'a ta k'a lajɛ jeune fiya donnen tɛ ni lahala in ye bi an bɛ se k'a fɔ jeune fiya ye nafa fɔlɔfɔlɔ min lase anw ma a y'a to anw y'an yɛrɛ ka hadamadenya diya dɔn sabula hadamaden walasa i k'i ka ɲɛnamaya diya dɔn f'i k'a dɔn ɲɛnamaya tagasira ɲuman ye min ye an donnen nin ko in kɔnɔna na an y'a dɔn denmisɛnnin ɲuman ni fɛn min kɛlen ka kan denmisɛnnin ɲuman man ka fɛn minnu kɛ i kan k'i janto i mansaw la i kan k'i furucɛ bonya i kan k'i balimaw bonya i kan ka fɛn o fɛn kɛ anw y'a bɛɛ dɔn anw donnen nin ko in kɔnɔna na a dan ye anw donnen nin ko in kɔnɔna na a ye anw kɛ denmisɛnnin maabaw de sabula bonya ni karamaw o de bɛ ta ka da anw kan a y'a to cɛ caman ɲɛ maloyara anw ma anw ɲɔgɔnnaw bɛ ka fɛn mun kɛ bi alhamdulillah an bɛɛ lajɛlen bɛ se ni ɲɔgɔn in na mais ka anw bolo minɛ ka bɔ o bɛɛ lajɛlen na k'an kɛ jeune fille ye Hikmadul Islamia kɔnɔna na an karamɔgɔba Elhaji Seku Umaru Seydou Kulubali ale nɔfɛ tugu la an b'a fɔ k'o fana ye ala ka sɔnni dɔ ye wa o ye nafa min ɲɛ anw ye an tɛ se k'o fɔ ka se a dan na a nafa ma da anw kelen dɔrɔn ma an bangebagaw ye nafa sɔrɔ a la sabula an y'olu bonya a ma da olu dɔrɔn ma anw furucɛw ye bonya sɔrɔ a la sabula an y'olu bonya a ma da o dɔrɔn ma hali anw bɛna den minnu sɔrɔ o denw bɛɛ lajɛlen ye bonya sɔrɔ sabula ni karamɔgɔ ka lamɔ ye anw tɛna sɔn abada ka lamɔjugu don an denw na o tuma la jeune fille ye nafa min se anw ma a y'a lase diɲɛ bɛɛ de ma ni muso kelen ɲana o ye du dilanni ni du ɲana sigida bɛ ɲa ni sigida ɲana diɲɛ yɛrɛ bɛ ɲa o tuma la jeune fille ye min ɲa an ka ɲɛnamaya kɔnɔ n'an ko an b'a jate an bɛ sugu ka dugu cɛ an t'a fɔ ka ban jeune fille de sababu la bi anw mansaw bɛ da ka sunɔgɔ u tɛ hami ni anw ye hali n'anw bolo ka taa waati yɔrɔ la sabula an ɲɔgɔnna bɛ badenw de kɔnɔ bi an ɲɔgɔnna bɛ makiw de la bi an ɲɔgɔnnaw bɛ mɛsidenw de la an ɲɔgɔnnaw bɛ produits de la an ɲɔgɔnnaw bɛ kabelitigiw de la an ɲɔgɔnnaw bɛ fɛn na mun tɛ bɛn ala ma mais n'i ye don talen anw bolo k'o don ye anw ka anniversaire ye an ka ala ka diinɛ minɛli a tiɲɛ kan an ka bureau sigili o anniversaire fo ka taa se san 15 ma balimamuso ala ye min kɛ anw ye an b'a fɔ ala ye k'a ni ce k'a fɔ an fa ye k'a ni ce a sanfɛla tɛ anw bolo o tuma jeune fille ye min ɲa anw ye wagati kuntagala surunma kɔnɔ ne bɛ se ka min fɔ o de ye nin ye inchallah alhamdulilayi an b'an ka présidente ba fo n'o y'an ka vice présidente ye madame Kulubali Fatuma Tarawele a bɔra k'a fɔ cogoya min na sisan a tɛ tɛmɛ o kan a faamucogo ɲuman an b'a ɲini ala fɛ yɛrɛ bi an b'ala ko nɔgɔya ni aw bɛɛ lajɛlen i n'a fɔ an bɛɛ b'a kalama an b'an ka spécial anniversaire kɛnɛ de kan o hukumu kɔnɔna na ala sɔnna ma TVR mɔgɔw tɔgɔ la an balimamuso n'o ye madame Binu Awa Gindo ye ale wulila ka taa se an ka marraine kɔrɔ dɔ ma Amidala ye min sɔrɔla yen nɔ an b'a ɲini ala fɛ an bɛɛ ka jɛ k'u layɛ ɲɔgɔn fɛ alhamdulilayi an bɛ madame Batili fo dan foyi tɛ foli min na a bɔra k'a fɔ cogoya min na sisan nɔ a tɛ tɛmɛ o kan an b'a ɲini ala fɛ a faamucogo ɲuman ala k'o nɔgɔya ni aw bɛɛ lajɛlen o tuma na ni an selen an ka baara kuncɛ baaraw ma ni ala ka jɛ an bɛna kuma sigi an ka présidente ba ma kumakan laban min mana k'a bolo a ka bɔ k'o da ni bɛɛ lajɛlen kulu kan madame Kulubali kuma b'i bolo alhamdulillah malimatu baasi tɛ kuma laban min bɛ ne bolo o de ye sababu ɲumanba foli ye ka wale ɲuman dɔ dan foyi tɛ foli ani wale ɲuman dɔ min na sabula an bɔra k'a fɔ n ka kuma kɔnɔ sisan k'a fɔ anw bɛ ala fo ka ala barikada sabula ala ye an sɔn limaniya la ɲininkali bɛ kɛ sisan anw yɛrɛ ye limaniya sɔrɔ min
walmatu an ka limaniya ta yɔrɔ a sɔrɔ yɔrɔ o sababu bɔra Bamunkɔnɛ den de la ani Ba Seydou Kulibali den silamɛya diinɛ jigi yiri n'o ye Seydina Cheikh Umaru Seydou Kulibali an b'a fo ale de sɔnna walmatu ka jɛni diɲɛ degun bɛɛ ye ka jɛni diɲɛ tɔɔrɔ bɛɛ ye mun kosɔn ko diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka silamɛya diinɛ tiɲɛ faamu walmatu Faruku ye degun kun a ye gɛlɛyaw kun k'i cɛsiri k'i jilaja silamɛya diinɛ tiɲɛ k'a ɲɛfɔ Alahu Taala ka jɔnw ye Ala sɔnna a ma walmatu an y'o tiɲɛ in de mɛn ale da kɔnɔ an ka limaniya sababu bɔra o de la an ka kanda sira minɛli sababu o bɔra an karamɔgɔ de la o la an ti ɲinɛ a kɔ fiyewu kumalaw b'o de fɔ ko sababu ko i kana to di a ma kana ji di a ma mais n'i ma ɲinɛ a kɔ o b'ale mago ɲɛ o tuma na an bɛ sababu ɲuman fo k'a barikada n'o ye Faruku ye k'an ti ɲinɛ a kɔ fiyewu a ye sira jɛlen min don an kɔrɔ an bɛ dugawu de kɛ Ala ka sira jɛlen in faamuko ɲuman Ala k'a sabatilen to an dusukun na Ala k'an sabatilen to karamɔgɔ in nɔfɛ diinɛ in tiɲɛ dɛmɛni kan Ala kana an changer abada an b'o de dugawu kɛ o tuma an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn fɛnɛ walmatu ka ɲɛsin an dɛmɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma Ikmalu Dini Jeune Fo an b'a daminɛ olu la walmatu ye bɔra k'a fɔ sisan ko ne y'u ka ɲɛmɔgɔ ye mɔgɔ kelen jɔlen tɛ yira ko karisa k'i ye ɲɛmɔgɔ ye u b'a fɔ fana ko kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ o tuma n'i y'a ye anniversaire in daminɛna k'a daminɛ depuis a san fɔlɔ fo ka na se a san 15nan ma walmatu o ye wagati janba ye ni kuma nɔgɔyara an b'a fɔ an si b'a la ka kɔrɔbaya sisan kosɛbɛ o tuma walmatu o san in bɛɛ kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn mɔgɔ kelen tɛ se k'o baara kɛ o tuma na minnu y'a ta depuis a daminɛ la walmatu a bɛ daminɛ wagati min a y'a sɔrɔ anw yɛrɛ ka dɔgɔ k'a daminɛ a daminɛ la fo ka na se bi ma walmatu bɛɛ lajɛlen ye cɛsiri ni jija min kɛ an bɛ bɛɛ fo i ka cɛsiri ni ka jija la k'a fɔ bɛɛ ye n'i y'a kɛ Ala ye dɔrɔn Ala b'a sara o b'a bɔ o tuma na an bɛ bɛɛ fo jeune fille bɛɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan fan bɛɛ lajɛlen fɛ k'a ɲini u bɛɛ fɛ cɛsiri min b'an bolo an ka sabati a kan halisa mun kosɔn cɛsiri an y'a daminɛ diɲɛ kɔnɔ yan an ko k'a kun bɛ taa cɛ fo lahara walasa an ka taa ni lahara n'an ka layidu dafalen i n'a fɔ an b'a minɛ cogo min an b'o de faamu ko ɲuman ɲini bɛɛ fɛ o tuma an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin hali bi an ka sababu ɲuman ma ka kuma bila o kan ka an mamuso yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛn ni foli ye n'o ye Bamunkɔnɛ ye ani Ba Seydou Kulibali olu de ye sɛgɛn kun ka gɛlɛyaw kun walasa Faruku sen ka se ka sabati bi parce que an filɛ diɲɛ laban tile na bi walmatu cɛ o cɛ bɛ yen nɔ n'o ba ma kɛ muso sabalilen muso muɲunen o den tɛ se fiyewu ka fɛn kɛ diɲɛ in kɔnɔ yan min ni bolo bɛ sin o la o tuma n'an ye Faruku ka kɛta ye dɔrɔn an b'a dɔn tiɲɛ na Bamunkɔnɛ ye min kɛ a wasara lakale ye o tuma ni Faruku yera dɔrɔn hali ni fɛn ma fɔ Bamu ka kɛtaw la Faruku ka kɛta o ye Bamu ka kɛlen résultat ye o tuma an b'o faamu ko ɲuman ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw minnu yɛrɛ ye musow ye ka kuma surunya walmatu an ka Bamunkɔnɛ yɛrɛ lajɛ k'a kɛ dungare ye mun kosɔn an fana bɛ se ka sɔn muɲu ni sabali ma an furusow la cogo min mun kosɔn an bɛ se ka janto muɲu ni sabali la walasa an yɛrɛ na se ka den barikamaw sɔrɔ cogo min silamɛya diinɛ halisa a mago bɛ jɔyɔrɔ min na walasa a ka o sɔrɔ an b'o de ɲini musow bɛɛ fɛ o la ne bɛ n yɛrɛ furucɛ ɲuman fo halisa n'o ye Yahaya Kulibali ye dan foyi tɛ foli min na parce que walmatu ko n'i y'a mɛn muso ɲagalenba ko cɛ de farinya na o tuma an ka se ka ɲɛmɔgɔya in baara kɛ walmatu ni cɛsiri ni jija ye a mago mana ɲɛmɔgɔya in mago mana jɔ an na kuma o kuma an ka se k'a baara kɛ walmatu ale ka diɲɛ kɔnɔ de b'an dɛmɛ halisa an ka se k'o baaraw kɛ o tuma an b'a yɛrɛ fo ka wale ɲuman dɔn k'a ni ce a ka silamɛya diinɛ dɛmɛ ni baaraw la o tuma ne bɛ hakɛto da an ka fɔta bɛɛ lajɛlen kan sɔli ala rasul alhamdulillah an ka présidente ba ka kuma laban kɔfɛ ni Ala ka jɛ ye an bɛna kuma sigi an ka vice présidente fɛnɛ ma n'o ye madame Kulibali Fatumata Tarawele kumakan laban min mana k'a yɛrɛ bolo a bɛ bɔ k'o da ni aw bɛɛ lajɛlen tulo kan madame Kulibali kuma b'i bolo alhamdulillah rabbil alamin madame Bari o kuma in diyara an ye ni ne ɲininka ko kumakan laban min bɛ ne bolo o ka nɔgɔ kojugu kumakan laban in tɛ dɔwɛrɛ foyi ye an karamɔgɔ foli kɔ n'o ye Cheikh Umaru Seydou Kulibali El Farouk sabula ale de sababuya la bi anw nana sigi yan k'an bɛ fɛn fɔ jeune fiya kan
ale de sababu la bi anw ɲɛw dayɛlɛ na anw ka tiɲɛ an ɲɛ la ale de sababu la bi anw dusukun dayɛlɛ na ka se ka nin sira jɛlen in minɛ fo anw ka anniversaire kɛ k'an ɲɔgɔnnaw wele ka na nin baara in bɛɛ lajɛlen ma o la an bɛ karamɔgɔ fo Ela Cheikh Oumar Seri Coulibaly kɛra cɛ de min donna anw denmisɛnninw jigi kɔrɔ kuma min na anw jigi tun wɔrɔnen don an ka avenir dilan cogo la an ka diinɛ minɛ cogo la an ka silamɛya taabolo siraw kɛko ɲuman na ale nana don anw jigi kɔrɔ ka anw jigi fa ka sirajan taama bɔ anw ma an b'a fo dante foli min na o kuma la o kɔfɛ sa i n'a fɔ y'a fɔ cogo min wulila an ɲɔgɔnna bɛɛ lajɛlen ye jeune fille denmisɛnnin ani makɔrɔba bɛɛ lajɛlen ka na rendez-vous ye le 19 février et CICB kɔnɔna na a tɛna kɛ basi min na bɛ dɛsɛ o kuma la jeune fille bɛɛ welelen don silamɛ bɛɛ welelen don mumini bɛɛ welelen don a kɛ sa diɲɛ bɛɛ lajɛlen welelen don ka taa CICB in kɔnɔna na aw kana to ni sigi ka fɔ aw kɔ n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ CICB kɔnɔ yen nɔ hali sa fariku ye min ɲa anw ye o yɛrɛ yɛrɛ bɛna dɔn o kɛnɛ de kan sabula nin wagati nin ka dɔgɔ kojugu k'anw bɛna fɔ karamɔgɔ ye min ɲa anw ye walima ko jeune fille ye min ɲa anw ye o kuma la rendez-vous ye le 19 février CICB kɔnɔna na ni ala sɔnna forobadɛgɛ bɛ nɔ ni o don a tɛna kɛ basi min ni a n'a bɛ dɛsɛ o kuma la an bɛ dugawu kɛ yarabi fariku ala k'a mɛn ye ala ka laɲini bɛɛ lajɛlen sabati ala ka don ani juguya bɛɛ lajɛlen cɛ inshallah o de ye ne ka kuma laban ye hakɛto bɛ kuma ninnu bɛɛ lajɛlen kan denmisɛnnin kumaw don ni fili kɛra mun na o y'an ka denmisɛnninya n'an ka faamu kuntagala surunya ye inshallah. Alhamdulillah ni mi dansigili kɛ an ka bi émission kɛnɛ kan n'o y'an ka spécial anniversaire ye a kana ɲina don kelen pewu le 19 février inshallah CICB la ni ala sɔnna ma don in tɛna kɛ basi ye min na bɛ dɛsɛ ni ala ka jɛ ye an b'an karamɔgɔba fo ka waleɲuman dɔn dante foli min na an karamɔgɔ min kɛra nin ko in bɛɛ lajɛlen sababu ɲuman ye an b'a ɲini ala fɛ yarabi an b'a ala ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen sabati k'a ka denbaya k'a sago ye ala k'o kɛ a ka ala kama kira bila ni karamɔgɔba yɛrɛ yɔrɔ ma kɔsɔn sɔli ala rasuli o kuma na an b'a fɔ aw k'an bɛn diɲɛ wagati wɛrɛ Mali dini jeni fiure wili la kubena muso ya de sanuya